et que nous allons inaugurer prochainement, c'est l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma à dimension africaine, à Dakhla, et nous y rendrons très prochainement. Je veux aussi mentionner les échanges autour du patrimoine cinématographique. J'aurai d'ailleurs le plaisir de visiter demain, à votre invitation, Monsieur le Ministre, la Cinémathèque du Maroc. Je pense à notre travail en faveur d'une meilleure circulation du livre entre les deux pays, afin de promouvoir la francophonie à laquelle nous appartenons tous les deux, et le dialogue entre la langue arabe et la langue française. Je pense notamment à la coopération entre nos deux bibliothèques nationales, également à la valorisation du patrimoine à travers les technologies, notamment numériques. Les équipes de nos deux ministères se mettront au travail, mais elles y sont déjà, en ce sens, dès le lendemain de cette visite d'État, mais c'est déjà le cas. Nous avons également signé une lettre d'intention pour une coopération dans le domaine des jeux vidéo, et je pense que c'est là où on a une véritable ambition commune pour la France et pour le Maroc. Cet accord permettra de mobiliser l'expertise du Centre national du cinéma et de l'image animée, de l'école ISAR Digital avec l'appui financier du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et cet accord a pour objectif de contribuer à la structuration de tout l'écosystème du jeu vidéo au Maroc et de promouvoir la future cité du gaming à Rabat. C'est un projet majeur porté par vous, Monsieur le Ministre. À travers un appui à la formation et à l'entrepreneuriat dans ce secteur, la France partage la conviction avec le Royaume du Maroc que les industries culturelles et créatives sont un atout économique, social et créatif de premier ordre. Alors moi je suis convaincue que la culture est à la fois un facteur de progrès, de croissance et d'emploi, et je sais, Monsieur le Ministre, la priorité que vous donnez aux industries culturelles pour atteindre cet objectif. Une autre conviction nous rassemble, c'est que la culture repose sur deux piliers. Le legs de l'histoire et la capacité d'innover, la protection et de la mise en valeur du patrimoine qui doit être accessible au plus grand nombre et à la création. C'est dans ce cadre que la France et le Maroc veulent faire toute leur place et toute la place à l'entrepreneuriat culturel et au dynamisme créatif et économique des jeunesses de nos deux pays. Alors, avant de conclure, moi je voulais vous dire un mot comme ministre de la Culture évidemment, mais un mot aussi un petit peu plus personnel. Vous pouvez imaginer pour des tas de raisons. Moi je suis infiniment attachée au Maroc et vous le savez. Je suis infiniment émue et honorée d'avoir eu le privilège, et je voulais en être, et c'est pour ça que je suis très contente d'être ministre de la Culture, de participer à cette visite historique. On l'a voulu. Elle a eu lieu. Et d'avoir évidemment la responsabilité, mais aussi la confiance des deux chefs d'État. Je remercie Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le Président de la République de nous permettre de mettre en œuvre cette politique culturelle bilatérale, finalement qui n'a eu de cesse au long de toutes ces années, de nous enrichir les uns et les autres. Ça ne peut pas s'arrêter. Et moi, je vais vous dire une chose est sûre, nous sommes inséparables. Je vous remercie. Merci. شكرا معالي الوزيرة. شكرا معالي الوزيرة. لن أعيد ما قالته زميلتي وزيرة الثقافة مدام باتي، فقط أذكر بأن كان لنا الشرف مساء البارح باش يتم توقيع أمام جلالة الملك في هذه الزيارة الدولة رئيس جمهورية فرنسا اتفاقية حول الثقافة اللي كيبين مرة أخرى رؤية ديال سيدنا الله يغفرو والضوء اللي كيعطي للمجال الثقافي اللي كنعتبروه مهم جدا، لأنه وراء الثقافة نتكلم عن الإنسان، نتكلم عن الشباب، نتكلم على رؤية جديدة تلوي مجموعة ديال المهن اللي بغينا ندخلوها المملكة المغربية. وهذا النقاش درناه مرارا وتكرارا مع مجموعة ديال الصحفيات والصحفيين هنا في المملكة المغربية. هذه فرصة لنتقاصر مرة أخرى مع دولة شقيقة جمهورية فرنسا هذا التوجه المهم بالنسبة لنا. مجموعة ديال النقاط تكلمت عليهم مدام باتيلا، ماشي لابد نعاود نكررهم، فقط جوج نقاط اللي كنعتبرهم مهمين جدا أو ثلاث إذا سمحتوا لي. طبعا الاتفاق على فتح أو التعاون في مجال السينما في مدينة الداخلة والرمزية اللي عندها، ومشاركة جمهورية فرنسا في التعاون في هذا المجال. عندها رمزية نعم ثقافية وعندها رمزية سياسية، ومدام باتي يعني عبرات على الإرادة ديالها باش مباشرة بعد هذه الزيارة
تعاود ترجع المغرب وتكون زياره لاقاليم في مدينه الداخل باش نفتتحوا هذا المشروع. النقطه الثانيه اللي كنعتبروها مهمه وكتكلمنا عليها مرارا وتكرارا نعاود نذكرها اليوم هي المفهوم ديال الصناعه الالعاب الالكترونيه. اليوم كانت عندنا جوله وزياره من رئيس جمهوريه فرنسا هنا في مدينه الرباط حول الدور اللي تقدر تلعب هذه الصناعه مستقبلا في المملكه المغربيه. نذكر بانه كنتكلموا على 300 مليار دولار كشف دافع على الصعيد الدولي، ولا بد على المملكه المغربيه ان يكون عندها حقها في هذا المجال. لما نقول تكون حقها في هذا المجال نقول بالطبع المهن اللي كنا نخدموا الشباب اكثر من 50 مهنه موجهه جديده اللي غنقدروا نوفروها للشباب. وكان هناك يعني في هذه الزياره مجموعه ديال الابداعات شفنا من الشباب والشابات. النقطه الاخيره انا كنشوف مجموعه ديال الوزراء اللي كينتظروا الدور ديالهم. النقطه الاخيره اللي كنعتبرها مهمه كذلك هي بالطبع المجال ديال السينما. عقدت بانه وعدنا كحكومه ان غتكون هناك قريه للصناعه السينمائيه في مدينه ورزازات. هنا بالمساعده سفاره جمهوريه فرنسا غنفعلوا هذه القريه السينمائيه في اقرب وقت ان شاء الله. اذا شكرا لكم مره اخرى على حضوركم معنا ونتلاقاو في موعد اخر. شكرا. إذا المشاهدين الكرام إلى هنا تنتهي الندوة الخاصة بالسيد وزير الثقافة المغربي فوزي بن سويد، وأكيد وزيرة الثقافة الفرنسية التي كانت حاضرة رشيدة أكيد التي ضمن فعاليات الزيارة الرسمية التي عرفها أكيد الوطن الحي بطرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.